This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। চুক্তি ভিত্তিক কর্মীকে 2 থেকে 2,500 টাকা দিলেই হাতে চলে আসছে বার্থ সার্টিফিকেট। ভুয়ো জন্ম শংসাপত্র নিয়ে পাসপোর্ট তৈরির তদন্তে চাঞ্চল্যকর তথ্য। শুধু তৃণমূল পরিচালিত গোসাবার পাঠানখালী পঞ্চায়েত থেকেই 3,500 ভুয়ো বার্থ সার্টিফিকেট ইস্যু। পঞ্চায়েত অফিসের চুক্তিভিত্তিক কর্মী গৌতম সর্দারের হাত ধরেই ইস্যু হয়েছে সেগুলো। অফিস ঘর সিল করল পুলিশ। গোসাবার পাঠানখালী থেকে টিভি9 বাংলার গ্রাউন্ড রিপোর্ট। বেআইনিভাবে জাল শংসাপত্র জন্ম এবং মৃত্যুর এই ঘরটিতে থেকেই পঞ্চায়েতের যিনি কর্মী ছিলেন গৌতম সর্দার, তিনি এখান থেকে ইস্যু করেছিলেন সংখ্যাটা একে একে 3,500। এখানে লেখা রয়েছে মঙ্গলবার ও শুক্রবার জন্ম ও মৃত্যু শংসাপত্র দেওয়া হয়। এই ঘরটিতে বসে বসেই গৌতম সর্দার সেই সমস্ত বেআইনি সার্টিফিকেট এখান থেকে ইস্যু করেছে এবং ইতিমধ্যেই পুলিশের জালে গ্রেপ্তার হয়েছে গৌতম সর্দার। মূলত ব্লকের পক্ষ থেকে এখানে আবাস যোজনার কর্মচারী হিসেবেই তাকে নিযুক্ত করা হয়েছিল এবং সে অস্থায়ী কর্মচারী হিসেবেই কিন্তু এখানে কাজে যোগ দেয়। যেহেতু পঞ্চায়েতে কর্মী সংকট রয়েছে সেই কারণের জন্যই তাকে বাড়তি কাজ অর্থাৎ এই জন্ম এবং মৃত্যু শংসাপত্র দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। আর সেই সুযোগের সে অপব্যবহার করেছে। পঞ্চায়েত প্রধানের অজ্ঞতাকে হাতিয়ার করেই পাসওয়ার্ড খুলে সেখানেই ভুয়ো সার্টিফিকেটগুলোকে ইস্যু করেছে অর্থের বিনিময়ে। ইতিমধ্যেই এই চক্রের যারা যারা জড়িয়ে রয়েছে তাদেরকে অনেককেই গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ এবং পুলিশের পক্ষ থেকে ঘরটিতে সেখানে তালা লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই বাড়িতেই গৌতম সর্দার পরিবার নিয়ে বসবাস করত এবং ইতিমধ্যেই পুলিশ কিন্তু তাকে গ্রেপ্তার করেছে। আমরা কথা বলবো পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে। বাড়িতে কেউ কি আছেন? আচ্ছা, আপনি কে হন? আমি গৌতমের দাদা। কি নাম আপনার? গোবিন্দ সর্দার। আচ্ছা, ভাই তো এতে কাজ করতো? হ্যাঁ, পঞ্চায়েত। যদি আদালত মনে করে দোষী, তো শাস্তি যদি হয় সেটা তার তো মাথা পেতে নিতে হবে। ভাই কোন ঘরটাতে থাকতো? ভাই এই ঘরটায় থাকতো। সব মিলিয়ে কিন্তু বলা যেতে পারে পাঠানখালী গ্রাম পঞ্চায়েতের সর্দার যে বাড়ি রয়েছে তারা কিন্তু রীতিমতো অস্বস্তির মধ্যে রয়েছে এবং যেহেতু তাদের বাড়িরই সন্তান, এই যে জাল শংসাপত্র ঘটনায় মূল কাণ্ডার হিসেবে তাকে পুলিশ কিন্তু গ্রেপ্তার করেছে। বিষয়টা নিয়ে তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ এবং এই তদন্তের গতি প্রকৃতি কোন জায়গায় যায় সেদিকে কিন্তু আমাদের নজর থাকবে। গোসাবা থেকে অভিজ্ঞান নস্কর, টিভি9 বাংলা। ये मेरे लिए बहुत कठिन होगा, लेकिन आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करना, पॉलिटिकल नैरेटिव बन चुका था कि दिस इज नॉट पॉसिबल। देश मान चुका था कि दिस इज नॉट पॉसिबल और वो आर्टिकल 370 धाराशाही हुआ और एब्रोगेट हुआ, वो हम सबको पता है। और आप ही सोचिए, जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस को आप कहते थे महज फॉर्मेलिटी है, आप ही लोग कहते थे, सब लोग। लोकसभा में टर्नआउट 58.46% रहा और विधानसभा J&K के इलेक्शन में टर्नआउट वाज 63%। दिस इज द चेंज एंड दिस इज द रिजल्ट ऑफ द बोल्ड डिसीजन टेकन। अगर हम उसी तरीके से बात करें एबॉलिशन ऑफ ट्रिपल तलाक, सब लोग जानते हैं कि ट्रिपल तलाक मानवता के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए और महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी थी, ट्रेजेडी थी, लेकिन चुप बैठे हुए थे। सुप्रीम कोर्ट भी बोल रहा था। लेकिन ये बोल्ड डिसीजन लेना और ट्रिपल तलाक को समाप्त करना, जबकि इस्लामिक कंट्रीज में और हमारे नेबरिंग कंट्रीज में कहीं भी ट्रिपल तलाक नहीं है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया, ईरान, इराक, मलेशिया सब डोमिनेटेड मुस्लिम देश रहे हैं और इस्लामिक देश रहे हैं, लेकिन यहां भी ट्रिपल तलाक नहीं था और हमारे यहां ट्रिपल तलाक चल रहा था। एक बोल्ड डिसीजन लिया गया। उसी तरीके से इनैक्टमेंट ऑफ द न्यू वक्फ एक्ट, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। वी नो किस तरीके से एक नैरेटिव बनाने का प्रयास हुआ, लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, देश के इंटरेस्ट में और उस कम्युनिटी के इंटरेस्ट में वक्फ बोर्ड बनाने की न्यू एनैक्टमेंट की आवश्यकता थी। वो बोल्ड डिसीजन लिया गया। उसी तरीके से सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट, उसी तरीके से डीमोनेटाइजेशन, उसी तरीके से मोर देन 3 डिकेड्स हम विमेन रिजर्वेशन की तरफ नहीं बढ़ पाए, लेकिन 33% विमेन रिजर्वेशन देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ।
और उसी तरीके से अगर हम देखें इकोनॉमिक डिसिप्लिन के लिए, इकोनॉमिक डिसीजन में भी बहुत गहरी सोच के साथ जो आर्थिक जगत को बहुत तीव्र गति से आगे खड़ा कर सके,